moyo wangu unakutamani, una kiu ya uwepo wako, moyo wangu unakutumaini Baba, una kiu ya uwepo wako Baba. Anza fungua kinywa chako, abudu Yesu yule ambaye amekufanya uone leo. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Angalia wa kuume na kushoto, mwambie sema Sezo. Ile sauti tuingalia oga au ya kuwa na imani na Sezo yako. Mwambie bie tu msauti ya bie sema Sezo. Cheka naye hata kama walikupiga usiku hawezi kuyafanya mkanisa. Mkanisa njoo pahali kwenye watu wanachekeaka. Bwana Yesu asifiwe. Juu kama watu walikukwaza, lakini Mungu yeye tu angali pale pale. Ambia vazia shimame, tunataka karibisha mpako mafuta, kitu kinataka eleweka. Bwana Yesu asifiwe. Bangapi tumekuwa nao jana? Mulisikia hii? Sikilieleweka. Unapenda malize miezi ngapi? 10. Bwana Yesu asifiwe. Kitaeleweka mwa 21 jours itakuwa ishara. Bwana Yesu asifiwe. Bila kuponda muda, chapa makofi mazuri. Ile ngali chini tu. Piga makofi yenye nafungulia muujiza yako ya lendi. Niko nasema uongeze. Ongeza makofi ya bie. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu tena katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu. Tunao tena moyo wa shukrani kwa Mungu kutujaliza neema ya kuwa hapa hii asubuhi. Amen. Najua kabla tumalize, kwa wale ambao watachelewa tena tutakumbusha wale ambao watakuja baadaye. Amen. Salimia jirani, mwambie sema Saison. Sasa kuko kode moya ya asubuhi. Na kusalimu mjakazi wa Mungu. Kode ya asubuhi hii, kila asubuhi ndakuwa nafundisha. Amen. Na tuko na message ya inasema hii asubuhi zote saison ya muti katika kibanda cha seremala. Salimia jirani, mwambie wakati wa muti katika kibanda cha seremala. Hii njo tutakuwa nayo somo hii asubuhi zote. Amen. Isaya 44:13 peke yake. Mimi naisoma katika jina la Yesu Kristo. Mu français nasema hivi: les charpentiers étend les cordeaux. Il fait un tracé avec les crayons. Il façonne avec les couteaux et il marque ses dimensions avec les compas. Parole du Seigneur. Tutashangilia kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu. Mkiswahili nasema hivi: seremala hunyosha kamba ama uzi yake, huiandika kwa bikari. Au minarudilia, seremala hunyosha kamba au uzi yake, huiandika hapana bikari lakini kwa kalamu ya mate, huitengeneza kwa randa, huichora kwa bikari, huifanza kwa mfano
wa mwanadamu kwa uzuri wa mtu, ili ukae nyumbani. Amen. Tuikale sasa na tukuwashangilia usomi ya neno la Bwana. Kama uko na kae, vraiment na kuomba uko naandika, sababu kuna mengi tutafunzwa hii asubuhi na kila asubuhi. Kabla niende mbali, Isaya 44 mstari wa 13. Seremala ni Yesu Kristo. Marko sura 6 mstari wa 3 inaonyesha kama Yesu ni seremala. Zaidi ya Yesu kukuwa mkombozi, Yesu alikuwa na kazi ya mikono. Zaidi ya Yesu kuombea watu, kuhubiri habari njema, kufungua waliofungwa, alikuwa na kazi ya mikono. Hii nataka tufundisha watoto wa Mungu, tusifurahie tu kubakia mkifukutu ya kiroho bila kutafuta mkate. Ukitoka hapa kuomba Mungu, enda hasa tafuta maisha kule. Maombi yenye umeomba hapa inafungula milango ili ufanikiwe kule nje. Kibanda ni fasi ambao watoto wa Mungu wanasherekea na wanaombea. Sa vile hapa ku MCPM tuko mkibanda, tuko mu atelier. Na mti ni mie na wewe. Luka 23 mstari wa 31. Yesu anasema hivi: ikiwa mambo haya yananifikia mimi mti mbichi, itakuwaje kwenu nyinyi miti mikavu? Manake tunafananishwa na mti. Salimia jirani, mwambie unajua kama miti zinaongeaka. Mubiblia kufasi kwenye miti zilifanyaka renyo. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura 9 mstari wa 8 mpaka 14, miti zikachoka kuikala bila kuongozewa. Alafu miti zikafanya kikao, zikaendea mti wa mzeituni. Miti zikaambia mzeituni, tunakuja na mafuta ya upako tukupake ili ututawala. Mzeituni ikasema, mimi niache mafuta yangu inaonipatia samani kwa ajili ya kuwaongoza, mimi nakatala ile ufalme. Miti hazikuchoka, zikaendea mtini, zikaambia mtini, tunayo mafuta ya upako, tunataka tukupake mafuta ututawala. Mtini ikasema, mimi siwezi kuwatawala, niache utamu wa matunda yangu kwa ajili yenu nyinyi. Miti hazikuchoka, zikaendea mti ya tatu, mzabibu. Zikaambia mzabibu, tafadhali ututawala, tuna haja utuongoze. Mzabibu nao ikakataa. Mzabibu ikasema, mimi niache utamu wa mvinyo wangu unaomfurahisha Mungu na wanadamu kwa ajili ya kuwatawala, mimi nakataa. Alafu miti zikajiuliza, finalement tutaishia wapi? Hatutaki tuishi bila kuongozewa, mpaka tupate mwenye atatutawala. Taifa ambao wataenda mbali ni wale ambao hawajiongozi, lakini wanakuwa na yule ambaye ni kiongozi wao. Kwa hii miti zikaendea mti ya miba. Zikakutana kijiti kilichokuwa na jaa miba. Zikaambia kijiti, mti ya miba, tumeendea miti tatu wamekatala tuongoze. Tunakuja kwako wewe ututawale, utuongoze. Mti ya miba haikukatala. Wa kwanza anaweza kukatala,
wa pili anaweza kukatala, watatu anaweza kukatala, lakini haiko siku zote njo utakataliwaka. Kuna wale watakukubali tu hata kama wengine walikukataa. Kwa hii hata kama anakukataa, wengine watakuwa na lazima yako, wengine watakuhitaji. Hapana lia juu mtu alikuacha, akuache juu hana kia kufanya kwa maisha yako, lakini yule ambaye anakufalia ni yeye, atakuja na ataambatana na wewe. Maisha iko sawa vile filme ya seri. Ambia jirani, maisha ni sawa filme ya seri. Ata aktere museri anakufa mwi episode, ata alikuwa anafanya filme ikuwe butamu ya filme haiishaki. Yeye anakufaka, lakini saison inaendelea na seri inaendelea kukua butamu. Kuna wale watakuacha, kumbe role yao ya kucheza maisha yao njo yenye bamemaliza. Lazima wakuache, bengine bamupya batakuya na bataambatana na wewe. Na inua mkono nikitabiria mtu mmoja aliyekataliwa, Mungu akuletee watu ambao wataambatana na wewe. Amen. Wala hawatakuacha. Kuna wale watakuachia njiani, lakini wengine wataenda na wewe mpaka mwisho. Amen. Yesu kwa kuenda safari ya Golgotha, kuna wale walimwachia njiani. Lakini mpaka msalaba Yohana hakumwacha, mpaka Yesu akamwona akamwambia, mwana, tazama mama yako. Kumbe na Maria naye hakumwacha, akasema, mama, na wewe tazama mwana wako. Niko naambia mtu mmoja, kama wamoja walikuacha ni chini ya mulima, lakini juu ya mulima kuna wale wataambatana na wewe. Amen. Na juu ya mulima ni kuinuliwa, sababu mwenye iko yule ya mulima anainuliwa. Kuna wale walikuacha ni sababu bado maisha ilikuwa iko chini. Atakapo kuinua Bwana, kuna wengine wataambatana na wewe, kuna wengine watakusogeza na kukuhimiza. Hapana lia juu amekuacha. Watu wakikuacha, Mungu hayakuacha. Na ninachokipenda, walimwacha Yesu, lakini juu ya mlima Golgotha Yesu akasema, mikononi mwako Baba. Manake hata wengine wameniacha, Mungu angali na mie. Yes. Na Paulo anasema, Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Ule Mungu akushangaze kwa jina la Yesu. Amen. Ule Mungu akuheshimishe kwa jina la Yesu. Yes. Ule Mungu akuinue na kukupandisha juu katika jina la Yesu. Salimia jirani, mwambie hata wanakuacha haiko wote ndio watakuacha. Pana wengine watakuhitaji. MCPM wamoja wameenda, muwaache waende. Habayamaliza Mungu hapa. Kama Mungu angali hapa, hii huduma itaexplose ajabu. Kama mlikuwa hamjue, Butembo kama itaishi reve itaanzia hapa hapa. Amen. Nasema hapa hapa. Jo kwenye itaanzia. Piga jirani mkono, mwambie hapa hapa njo itaanzia. Hapa hapa njo itaanzia. Ba milionere ya Butembo humu njo watatokea. Yes. Ba femme d'affaires, ba homme d'affaires humu njo watatokea. Yes. Wale ambao wataleta heshima ya Kongo, inatangaza batokee humu. Amen. Mui MCPM, ba ministre watatokea humu. Amen. Ba député watatokea humu. Amen. Ba chef du personnel watatokea humu. Amen. Ba chef d'entreprise watatokea humu. Amen. Oh la la, ikuwe kwako kwa jina la Yesu. Sitaki ionekane limoya, ifanyike mara 7 kwako kwa jina la Yesu. Power. Bwana asifiwe zaidi. Utukufu imurudilie Bwana. Amen. Sasa miti sasa inaitika mutini, muti kijiti kabambia hivi, mimi naitika ni waongozi, lakini tunapatana leo. Gisi mumekuya kwangu, mwenye atapingana na hii agano tunafanya, moto itatoka ndani yangu na itachoma pori yote ya miti ya Lebanon. Lakini mwenye anabakia na heshimia hii agano, ataishi chini ya kivuli yangu na hakuna kibaya kitamfikia. Hizi miti 3 ni wanani? Na hii mti ya miba ni nani? Mti ya kwanza yenye likatala ni mti ya mizeituni. Mnajua ni juu ya nini? Juu siku Noa alijenga safina, kisha kutoka safinani, mbele atoke, njiwa ilimuleteaka liani ya mzeituni. Noa hakuelewa maono.
akajenga, akapanda shamba, akalima shamba ya mizabibu, ikamtoshea kinywaji, akalewa na laana ikaingia. Maana Olivier kakuwa incapable kuleta sali. Mutini hayo ileta probleme mu jardin d'Eden. Njo yenye Adamu alienda chuma mayani ilajifunika kako. Pali yokoe mtu, Mungu akaitosha, akamchinjia mtu nyama, akamvalisha ngozi. Ilibidi muti ya tatu itokee, nayo ni mzabibu. Njo ile yenye lilewesha Noa laana ikaingia mdunia, pali baraka ingi. Sasa ilibidi kuonekane muti moya yenye itakuwa na miba yenye itaitika iokoe miti yote, na ile muti ni Yesu Kristo ambaye ni muti wa uzima. Gisi ni muti wa uzima, alikuwa nakosa miba jua kuwe muti ya miba. Salienda Golgota wakamujengea taji ya miba. Tukimwamini pale Golgota hatutalungula, taishi katika neema yake. Amen. Lakini yeyote atapingana naye, moto ya jehanamu itamchoma. Kwa hiyo unaheri wewe mwenye uliamini Yesu, kiamvuli yake njoo inakufunikaka. Amen. Na kiamvuli ya Yesu kikuwa yulu yako, ataba kutege mtego utairuka, ataba kutilie sumu hautakufa, ataba kupangie mabaya ye hakuna kitakupata. Patia jirani high five, umwambie hauyakufaka ni juu Yesu anakufunikaka. Hauyakufaka juu Yesu anakufunikaka. Mwambie unajua wangapi wanatakaka upate haya. Juu ya nini haiyakupataka? Kuna muti ilibeba miba msalabani. Oh la la. Na kitu mimi napenda wanaita taji ya nini? Ya miba. Miba njoo ya mubaya, lakini taji ni jina mzuri. Narudilia. Miba njoo ya mubaya, juu inalumiza, lakini taji ni jina ya mzuri. Juu taji ni juu ya wafalme, miba ni mateso. Kuko baadui banakupangiaka mateso, banawaza utakufa, kumbe biko na kujengea taji ya utawala wako. Taji ya ufalme wako, taji ya utukufu wako. Salimia jirani, mwambie bali kutega, kumbe biko kutengenezea ufalme. Bali kutega, kumbe biko na kutengenezea ufalme. Ni munawaza bandugu yake na Yusufu wangejua kama kumuuzishe na mpeleka kwenda kuwa mfalme Misri, bangemuuzishaka? Hapana. Kuko byenye Mungu aliruhusu adui ya kufanyizie, juu adui atumike mupla ya Mungu ya weye kuinuliwa. Amen. Ndo maana kama kungali bingine byenye batafanya juu tuingie makusudi ya Mungu, bakuye mbio, bakuye mbio, bakuye mbio. Banatia Yesu kumsalaba, banawaza biko amutesa, kumbe biko na hakikisha alipewa jina kubwa kuliko jina zote. Salimia sa jirani, mwambie wakati wa muti katika kibanda cha seremala. Hapa ningali mu introduction ya hii message, si ya ianza. Kitabu cha Isaya. Isaya nabii njoo mwenye anatuambia vya charpentier, vya menuisier. Anasema seremala ananyosha uzi. Au kwa kifupi, seremala anatumikisha vifaa vinne. Cha kwanza anatumikisha ni kamba, ya pili anatumikisha ni crayon, ya tatu anatumikisha kisu, na ya nne anatumikisha kompa. Tunajua kompa. Sasa menuisier gani mwanaweza tumikisha kompa? Mbele niende kule, wataalamu wanaita kitabu ya Isaya Biblia ndogo. Kwa nini kitabu ya Isaya ni Biblia ndogo? Sababu hiki kitabu kiko na chapitre, sura 66, na Biblia tunayoitumia ina vitabu 66. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ambayo inaacha wanaita kitabu cha Isaya kuwa kitabu Biblia ndogo ni sababu Isaya anazungumzia juu ya Yesu tu. Anazungumzia kuzaliwa ya Yesu, mateso ya Yesu na utukufu ya Yesu. Vile vile Biblia yote kutokea mwanzo mpaka Ufunuo ni Yesu tu ndio Biblia inazungumzia.
Ulikuwa unajua kama Biblia yote ni Yesu ndio banazungumzia? Ndaba demontre hayo. Verse za mingi mwagano la kale ukizifuatilia zilikuwa natupeleka kwa Yesu. Mungu aliumba musiku ngapi? Si siku 6. Akapumzika siku. Tuone kama Yesu yuko muzile siku 6. Kwanza mbele tuingie musiku 6. Biblia inasema Mwanzo 1:1. Katika mwanzo Mungu akaumba nini? Mbingu na nchi. Aliumba katika nini? Maana bila mwanzo Mungu angeumba mbingu na nchi. Mwanzo njo inaacha tunapata mbingu na nchi. Yesu katika kitabu cha Ufunuo anaitwa mwanzo. Kama ni katika mwanzo njo Mungu aliumba mbingu na dunia, na Yesu njo mwanzo, maana ni katika Kristo tuna mbingu na tuna dunia. Au nisikie? Ndani ya Yesu njo kuko vya mbinguni na njo tuko na vya mdunia. Njo maana siku moja Yesu akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote maana vya dunia navyo mutapata. Ule Yesu akasema nyinyi mlioacha vyote kwa ajili yangu hapa duniani mutapata 100%, na baadaye mutapata uzima. Ambia jirani, ndani ya Yesu utaendaka mbinguni, lakini mbele tuende mbinguni tukule kuraha ya dunia juu. Ni haki ya mtoto wa Yesu kukula kubia dunia. Ni haki ya mtoto wa Yesu kutembelea gari ya bien, kulala munyumba ya bien, kuhesabia pesa mingi sana. Yesu alijifanya maskini juu mie na wewe tusikuwake ba maskini. Tuache ile injili ya heri maskini. Biblia hayasema heri maskini, inasema heri maskini wa roho. Kuna tofauti kati ya heri maskini. Mimi siwezi taka heri maskini. Heri maskini na mimi ubaya wa maskini ni juba na kuita mulozi na haujue ulozi. Ni maskini njoba na singizia kila kitu na kinamuvala. Mpaka mbinguni ba maskini wanaonewaka kama ulikuwa hamjui. Mwende soma habari za Lazaro maskini. Mwishasoma habari za Lazaro maskini. Biblia inasema alikuwa na ikala kumulango ya ule tajiri. Sasa tajiri kwa nakulia kumeza, makombo yenye naanguka, maskini Lazaro anaanza ikula. Imbwa nazo zinakia mulambula vilonda vyenye alikuwa navyo. Kisha tajiri akakufa, akaenda mkuzimu, mumoto. Maskini Lazaro akakufa, pali aende mbinguni. Yesu anasema msifadhaike mioyoni, muamini Mungu na mimi. Nyumbani mwa baba yangu muna makao. Lakini maskini Lazaro akakosa makao mbinguni. Sijue kama mnanisikia. Kudunia alikuwa anaheshimia Mungu, lakini anakufa, anaenda paradiso, pali aingie mu makao, anaikala mkifua ya Abrahamu. Tuingie mkimwili. Baki kuchoka we Lazaro. Abrahamu nesi ni mtu anakubeba mkifua. Akikuchoka atafanya nini? Haitakuwa jaribu tena uende pale, uende pumzika kule, utesekee tena kule. Tia mkono ule useme baba nakatala umaskini. Katala umaskini. Sema mina laani umaskini mujamaa yangu. Na mina ikatala mu maisha yangu. Kadiri unaisema vile Mungu auwe umaskini mu maisha yako. Amen. Hakuna mwalitumikia Mungu Mungu amwache maskini. Yes. Kazi ya Mungu itaendelea yeye na umaskini. Ndio. Utalipa nyumba yeye, utakula yeye. Kuko ba mingi musi hapa banavala yenye habataki. Haiko aseme banapenda, ni jua bana. Mungu wa MCP na kutosha mroho ya umaskini katika jina la Yesu. Salimia jirani mwambie nachukia umaskini. Nachukia umaskini. Kisha mwambie na kuambia katala umaskini. Katala umaskini. Umaskini na zaraulishaka sana. Frere hata ukwe na mafavori, hata ukwe na botea ye frere, unaweza chumbia fie anakupenda, lakini mwenye iko na zake anakukula ye. Mulikuwa hamjui? Basi batakupatia mwanamke kudeni.
Unawaza hapa wanaweza bariki ndoa yako na haukupana dote. Hakuna. Niko naombea wenye habana pesa, Mungu awapatie pesa kwa jina la Yesu. Naombea wenye habana pesa, Mungu awapatie utajiri. Napokea. Isaya anasema mtumishi wangu atapenya, atainuliwa na atapanda juu zaidi. Yes. Toka chini panda juu katika heshima, katika fedha na mali kwa jina la Yesu. Mina katala amini Mungu mwenye ni mwenye fedha na dhahabu, kisha mie nikuwe maskini. Yes. Mungu gani yule? Na tuulizane kweli. Yesu alisema, aseme nyiwe muliacha vyote hapa kudunia mtapata nini? Kisha baadaye nini? Uzima wa milele. Sasa kesho yangu ni si Mungu ndio alituahidi vyote viwili? Ndio. Akikuima vya hapa, assurance gani tuko nayo kama atakupatia mbinguni? Mashaka tu. Ni question. Ule Mungu mwenye unaamini anakuima vya hapa kudunia. Kisha nini utatuambia juu tuitike kama mbinguni utaingiaka? Njoo maana mie omweni kule kwanza vya hapa. Tuache vile asema anatembelea mugari ya mzuri mwiko mnyumba abie ni frima. Mtoto wa Mungu njoo wa kwanza napaswa kuwa na nani? Amen. Salomo hakukuwa naomba Mungu. Solomon hakuomba Mungu. Hakukuwa tajiri sana. Daudi hakuomba Mungu. Hakukuwa tajiri sana. Alikuwa tajiri. Abrahamu hakuomba Mungu. Si ni baba wa imani. Yes. Aliishi umaskini. Umaskini mimi naitia yako krua. Amen. Mina ibaremu maisha yako. Amen. Na wewe hautakuwa maskini. Oh yes. Kizazi yako yote bataishi utajiri. Oh yes. Ile andiko yenye nasema ni baraka za Bwana ndizo zinatajirisha, wala hazichangamane na mateso. Yes. Ile verse ivale maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Ambia jirani, lazima tuishi utajiri. Lazima tuishi utajiri. Mwalimu. Kama hatuishi, Yesu alikufa sasa juu ya nini? Nyinyi mnawaza Yesu alikufa tu juu ya kutuokoa? Hapana. Hakukufa tu juu ya kutuokoa. Yesu hakukufa tu juu ya kutuokoa. Alikufa juu ya kutuokoa na juu ya kutubariki pia. Utakuwa mtoto wa Mungu kisha ukue maskini haya. Fedha na dhahabu ni vya nani? Ile mpango ya amani na heri yenye anasemaka sionekane kwetu. Maake mwanzo Yesu iko. Siku ya kwanza ya uumbaji, Biblia inasema katika mwanzo Mungu akaumba mbingu na nchi. Dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Sema na giza ilikuwa najaa vilindi vya dunia. Na Roho wa Bwana alitulia juu ya maji. Kisha verse ya kufuata nasema, Mungu akasema na nuru, na nuru ikawa. Siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Yesu anaitwa nuru ya ulimwengu. Manake siku ya kwanza Yesu iko muumbaji. Siku ya pili Mungu akatenga mai ya chini na ya yulu. Yesu anaitwa maji ya uzima. Siku ya tatu Mungu akakusanya maji ya chini, budongo ikatoka na ikazala miti. Yesu anaitwa muti wa uzima. Siku ya nne Mungu akatia mianga, jua, mwezi na nyota. Bimoya kutawala mchana na vingine kutawala usiku. Mumuchana Yesu anaitwa jua la haki. Na mubusiku Yesu anaitwa nyota inaong'aa ya saa gani? Nyota ya saa gani? Ambia mwenzako saison haitakuwa moja, utakuwa na double saison. Normalement nyota na wakati wa kutawala ya nyota ni saa gani? Si ni usiku. Na Mungu alisema kabisa mwezi na nyota watakuwa naangaza usiku. Jua atakuwa natawala mchana. Lakini Yesu anajidemarke. Yesu mchana anavuma saa jua. Usiku anavuma saa nyota. Asubuhi yenye haiko saa ya nyota, Yesu anaitwa nyota ya asubuhi. Manake kama nyota zingine zitaishia usiku, Yesu mwenye ni nyota ya asubuhi anavuka usiku na anaingia asubuhi. Na wewe ukimwamini, loi ya blocage, loi ya limitation itaanguka. Amen. Wakati unaofaa utavuma. Yes. Na wakati haiko yako utavuma. Amen. Mwalimu.
Nipe amena niongee nifungule parenthese. Amen. Sijue kama Mungu atatujalia. Yeremia anasema kwanza, Ezekiel ndio mwenye anaanza. Anasema Farao ni krokodili, ni mamba mkubwa. Mfransa lakini mkiswahili wanamuita joka mkubwa. Lakini Yeremia yeye anasema Israeli ni kondoo wasio na mchungaji. Maana Farao mamba, Israeli kondoo. Ça c'est très profond. Mamba anaishi fasi mbili. Anaweza ishi mumai na anaweza ishi nchi kavu. Sasa Farao manake mumai anaweza ishi na nchi kavu anaweza ishi. Lakini kondoo yeye ni nchi kavu ndio anaweza ishi. Mumai kondoo hawezi ishi. Sasa Farao mwenye banaita mamba akatawala Israeli miaka mingi sana. Lakini Mungu akakuwa upande wa Israeli kondoo. Mpaka kilonda ya 10 mwana mzaliwa wa kwanza wa Farao anakufa. Farao akaliyeambia Israeli mwende. Mungu akapitishia Israeli ngambo ya mai. Farao juu anamuita mamba kaelewa. Kondoo ilipashwa nililisha nchi kavu. Juu si mamba atakuwa na nguvu sana nchi kavu. Memumai tunakuwa na nguvu sana. Manake kama Mungu anapitisha hapa ngambo ya mai, Mungu ananipatia match retour. Sinjo Farao akafuata Israeli wenye Biblia inaita kondoo. Israeli sasa wanaona Farao bakaogopa bakaambia Musa, kwetu tulitoka hakuna makaburi, maana si makondoo tunakufiaka nchi kavu. Tunataka kufia mumai. Mungu akaambia Musa, nyamaza kimya, kuwa arbitre. Fungula ringe mutere ya mamba. Mungu akafungula tere. Mai fasi ya mamba. Kia kushangaza kondoo akatoka mzimu. Mamba mwenye tere yake. Manake kuale bakapiga Farao na kuretu. Victoire yako, maombi yako hapa itangamiza maadui na utabafuata. Maombi yako tabakutana mubikawa yabo banashindwa mara moja. Sinjo vile sie tuko bashindi ngambo yote. Yesu anapiga shetani mujango aenze hero sana, mwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Kumsalaba wanapiga shetani. Shetani akajipiga kifua anasema umenishinda, juu tuko kudunia, si mbingu na nchi ni vya Mungu. Maana shetani alikuwa anachunga siku utafika kuzimu ndakupiga. Yesu akamwambia chunga nifike kumsalaba. Kumsalaba kuzimu wanaona mwangaza mwe natokea. Balozi wanaambia shetani, mbona hatuyaonaka vya hivi? Hatuyaona mwangaza huku kunigiza, anilombe match retour, alinipiga kudunia, mutere yangu anakiasa nigombanisha. Yesu alipiga shetani katapla moya ya mubaya sana, mpaka kamunyanganya funguo yenye ilikuwa nabeba utajiri yako, yenye ilikuwa nabeba heshima yako, na Yesu akabifungula. Kama Yesu alishinda shetani na kudunia na kuzimu, na wewe balozi fasi yote biko utabaangusha, na wakikufuata wanapata haya. 5e jour Mungu akaumba masamaki na akaumba mandege. Mumandege Yesu anaitwa tai mkubwa. Mumasamaki hatuwezi pata samaki ya kufanana na Yesu. Imenjoma na Yesu alifanya miracle na samaki. Muniambie banaletea Yesu samaki 2 zinakulisha plus ya 5000 personnes. Et chose drôle, siku moja Yesu anakuwa bloqué juu ya kodi. Akatuma Petro, wende tupa nyavu yako. Hapana nyavu, lakini wende tupa ndoano. Samaki ya kwanza yenye tatoka, unitoshea mo makuta mkinyi. Kesho yangu ni hii. Samaki inaweza wewe vyote me hapana makuta, hapana chuma mkinywa. Zile makuta zilitoka wapi? Zilitokaka wapi? Kwanza kwenye mtu hawazie, njoo kwenye Mungu anatosheaka muujiza. Ile ni ya kwanza. Lakini mu revelation wakati ya Noa sidhani kama makuta zilikuwa ziishakuwa. Mnakumbuka wakati ya Yona. Yona Mungu anamtuma Ninawa akakimbilia Tarsisi. Sasa kukimbilia Tarsisi ikaacha Mungu analeta zoruba, bachuruzi bakaanza tupa mizigo yao. Mimi nadhani na makuta ziliangukaka. Njo samaki moya ikameza makuta. Juu mutaelewa, Yona kukimbilia Tarsisi mubato ya kwanza lilipaka.
lakini samaki alimubebaka, Yona hakuilipaka. Sasa juu Mungu ni mwaminifu, anajua profete wangu hawezi ingia mkinywa wa samaki ashindwe lipa. Kumbe mubeba liomba ile wakati kulikuwa makuta zitabakia mkinywa wa samaki, yenye siku ndapata blockage muhuduma, ndambia tu Petro enda loba. Naomba Mungu akunyanganyie kwenye haukuwekeaka, hata Mungu akunyanganyie pale. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya 6 mbele Mungu aumbe mutu, akaanzia kumanyama. Njo akaumba masimba, akaumba manyoka. Njo grave, ambia jirani, kumbe nyoka nayo iliumbiwa hata siku moja na mutu. Baze, nyoka iliumbiwa siku moja na mutu. Juu zote zilitoka mu budongo. Budongo ilizala watoto batatu. Parenthese. Mtoto wa kwanza ni miti, wa pili ni manyama, kisha wa mwisho ni mwanadamu. Sasa Mungu naye gisha na kuwaka pale apatie mzaliwa wa kwanza utawala juu. Kawaida yetu mwenye anaongoza wengine ni mkubwa yao. Mungu yakafanya wa mwisho njoo mwenye atawale bakubwa yake. Bakubwa bakasiri, bakubwa akasema hivi anaweza tufanyizia vya hivi. Upeti Adamu mwana kuya nyuma yetu njoo mwenye anatuongoza, tumuangushe. Sasa ifo ba grand frère bapatane baangushe petit frère. Njoo muti ikasema niko na kekineweza muangusha mesitembe yake. Mumanyama nyoka akasema tupatane nyoka na muti. Bakapatana juu baangushe petit frère. Na petit frère akaanguka. Sasa Mungu akasirika akasema vile ba grand frère balipatana juu baangushe petit frère, na mie Mungu ile njia yao njoo ndatumikisha juu nirudishe petit frère mudrua yake. Samusa nakuya juu Mungu akwe nakubali watu. Ifo makuni zinalungula na manyama zinauao. Hamuone kama nyama na miti zinakutanana bakubwa ya mtu juu mtu akuwa en reconciliation na Mungu. Mungu akaona vile vinamushinda, yepeke akavala mwili. Yohana kamuita mwana kondoo. Salielewa niko kondoo. Maana yake nyama ifo ipatane na muti juu mtu arudie mudrua yake. Njoo Yesu akatafuta msalaba, alama ya muti, juu muti na nyama virudishe mtu muhaki yake. Ile njia yenye shetani alitumikisha kukujaribia, njoo ile njia Mungu atatumikisha juu akuheshimishe. Sijui kama uko mwiko ananielewa kabisa. Yes. Okay. Sasa mumanyama Yesu yepeke ni mwana kondoo, na yepeke ni simba wa kabila la Yuda. Na kwa wanadamu Yesu ni mwana wa Adamu. Simnaona kama msiku 6 za uumbaji Yesu iko. Siku ya 7 Mungu akapumzika, Yesu yepeke njo sabato yetu. Maana msiku 7 za uumbaji Yesu iko ndani. Muwatu ya agano la kale Yesu iko mwao. Muadamu, Adamu ni picha ya Yesu. Soft tu zambi ya Adamu. Mfano, Adamu juu apate mwanamke, si Mungu alipasula mbavu yake. Yesu naye juu apate kanisa, ilibidi bamtobole mbavu. Adamu njoo alipatia manyama zote majina, na sie ndani ya Yesu tunapewa jina mpya. Adamu, jambo naipenda sana. Huyu Adamu muulimwengu ya mafundisho hakueneza siku. Juu Petro anasema miaka 1000 kwa Mungu ni kama siku. Sasa Adamu alikufa na 930 ans. Maana macho ya Mungu Adamu hakueneza hata un jour. Na njoo kwenye Yesu anashindia Adamu pale. Lakini Yesu yeye hizi siku zote tuko ndani yake. Bakina Abeli ni picha ya Yesu. Abeli aliuawa na Kaini juu ya wivu. Kaini ni ndugu yake na Abeli, lakini akaua Abeli juu ya wivu. Yesu naye bandugu yake ba Israeli balimusaliti juu ya wivu. Sababu aliona tu neema ya Yesu bakamusikilia wivu. Hata usikilie mtu wivu na nakuzidia neema unachoka bure. Juu neema yo peke na teteaka mtu.
Usipiganishe mtu vita na anakuzidia neema. Au niseme mbele upige mtu vita, pima neema yako na yake. Ukiona yako iko chini ya yake, usimupige vita. Jifanye rafiki yake, neema yake inaweza kukutupa na kukufikisha mbali sana. Nisagi siku badada, mwenzako anakuzidia uyana. Kisha utamkritike, utaanzia wapi? Haujui kama uyana yake inaweza kupitisha. Sasa uko natembea naye banakuwazia wakiana juu ya uyana yake. Si Biblia na nani watu ya dunia wanasemaka seme ce qui s'assemble benye wanakutana naka sana bananza fanana. Sinaona mimi kuona sauti ya mzee ya baba yangu. Ni juu ya nini? Munawaza ni kuiiga, haipo kuiiga. Ile tu kumkaribia mzee yake binaanza niambukia mara moja. Na bia baone bien kuko wanamwandikia se munakuwa mapasa. Ninasema hatuko mapasa, ule ni baba yangu. Na niko fieri kusema niko mtoto wa simba. Juu mtoto wa simba naye ni simba. Vile vile simba na ngoromaka, ndio vile anafundisha watoto yake nao wangorome. Erezima siko tu mipeke mtoto wa simba, na wewe uko mwana simba. Jambo wana wa simba. Nguvu ya simba ni kungoroma. Yes. Na saa hii tutaanza maombi tunangoroma. Haleluya. Baba, sezo yangu iingie. Wakati simba na ngoromaka, miti zinatikisikaka. Yes. Manyama zote zinakimbiaka. Maombi yako itakimbiza balozi. Yes. Itatetemekesha maadui kwa jina la Yesu. Haleluya. Muti katika kibanda ya seremala. Niende haraka. Isaya kwa mambo yote kama vile Biblia inafananishwa na kitabu cha Isaya. Siku moja Isaya iko naongea, njoo akazungumuza juu ya seremala. Akasema vitu biine vyenye seremala anatumikisha. Akasema seremala anatumikisha kamba, anatumikisha crayon, anatumikisha kuto, kisu, na anatumikisha kompa. Mbele tufike kule, vision ya seremala ni kutengeneza muti. Mwenye ni mutengeneza makala kiona muti, anaona ndani makala. Wakupiga kumafiga kiona muti, anaona makuni. Lakini seremala ya kiona muti, haone na makala, haone na makuni ndani yake, lakini anaona kitu kia samani kia kitatokea ndani. Hakuna mwanadamu anajua valeur yako isipokuwa Yesu ambaye ni seremala. Yeye ndio anajua valeur yako ya kweli. Kwa hiyo hata watu hawakuelewe, usifuatane nabo, hawawezi kuelewa juu habana maono juu ya maisha yako. Charpentier wetu Yesu ndio mwenye iko na maono juu yetu. Ndio mwenye anaweza kuona huyu kesho atakuwa ministry, huyu atakuwa mhubiri mkubwa. Jamaa inaweza kukusundola, inaweza kukudharau, ni jua biko ba menizie, lakini atukuze Yesu sababu tuko katika kibanda na tukiwa kama miti. Seremala atatupatia picha nzuri. Andika hiki. Point ya kwanza kubwa. Muti mbele ifike muatelier inaanzia kama pori. Na maisha ya muti mpori ni maisha ya mubaya, ya hatari. Juu kitu ya kwanza ya mubaya kumuti mpori inakuwa ya mrefu sana. Juu ya mayani, matawi, na inasimama mizizi yake. Na seremala kifika, muti inaonekanaka ya mrefu kuzidia seremala. Sasa seremala hawezi tengeneza muti na ingali ya mrefu kuyeye. Lazima kwanza angushe muti, ilale, njua inyangule yepeke. Siye na umina we kama mti, kuko vyenye Yesu hawezi fanya kwetu kama tungali naonesha tuko ba mrefu. Mpaka tuitike ashushe burefu yetu. Ile burefu ni kiburi yenye unakuwaka nayo. Ile kutaka ona saa vile wenjo wa yulu kuzidia batu yote. Ile maisha Yesu hawezi fika na we fasi na uko na jinua.
wajiinuao watashushwa na Bwana, na wajishushao watainuliwa na Bwana. Ambia jirani, wakati mwingine kuwa na hacha kiburi. Alama 5 za mtu wa kiburi. Alama ya kwanza, mtu wa kiburi hasikie shauri. Ukimshauria nasema hatuko nivo moja na wewe. Na hivyo nimesema unamaliza. Mimi navijua. Nyamanza, usishinde hata nasema. Alama ya pili ya mtu wa kiburi, mtu wa kiburi anaonaka anajua kuzidia watu yote. Bongo yako haujui kuzidia watu yote. Kuko vyenye unajua vyenye hatujue, na siko vyenye tunajua haujui. Sasa usitake tupanda kukichwa. Unatuzidia na sisi tunakuzidia. Kila mtu anakuwaka na kenye anazidia mwenzake. Hasa usitake tawala na kupanda yulu ya vichwa ya watu. Juu unajua kitu fulani, unanishinda muile domain, na mimi hii domain mimi nakuzidia. Nilisemaka zamani, mtu akikuzidia Francais mzidie Kiswahili. Akikuzidia Kiswahili mzidie Kindande. Si unaweza piga tu Kinande mzuri sana. Sijui kama unanisikia. Akikuzidia bunene mzidie bwembamba. Akikuzidia burefu mzidie bufupi. Akikuzidia makuta mzidie krize. Na umwambie saa hii niko krize, mekesho Mungu sema saison atanipatia na mie. Hapana panda yule ya vichwa ya watu. Kila mtu iko na mwenye anazidia tu. Unanizidia kwa ngambo fulani na mimi nakuzidia kwa ngambo ingine. Hasa mtu akiburi anaona sasa vile yana enea. Hauenee huko kipande na mimi niko kipande. Lazima tuungane juu tufanye kitu ya maana. Na kama mlikuwa mjue nianze imaliza muatelier muti saa inakuya kinaweza kuwa hii ni kacheche na hii ni libuyu, lakini menija na viunganisha pamoja juu bajenge kitu ya maana. Si wote tunaweza kuwa bandande, lakini kila mtu iko na kilima yake hapa. Wewe uko na kwenye ulitokea na mwingine kwenye alitokea. Miti muatelier hazikuweza pori moja. Kwa hiyo zinakuwa za pori mbalimbali, lakini zinakutanana kuatelier na wanafanya familia moja. Haina maana tuzarawane siye kusie. Siko mwenzako. Isi tu tuko mu Yesu. Tuko wamoja. Tuko pamoja. Alama ya 3 ya mtu wa kiburi ni kutelefone yake. Haitanaki. Na bakimuita na zarau wapeli. Anaweza kuwa hata haiko okipe. Anaona si nani huyu? Hana vya kuniambia, mimi naacha. Yeye akikuita usikamate, anakumaliza. Biblia inasema apandacho mtu atafanya. Wewe anakuitako na dharau wapele, unapenda na wewe kwenda heshimia apele yako. Ambia jirani, ukikuwa nataka bakufanyizie mema, fanyiziana mema. Kila kitu kile unataka bakufanyizie, we anza kifanyiziana. Mtu wa kiburi unaweza mtumia message 10. Tena ku WhatsApp, tena WhatsApp za leo zinaonesha kama mtu amesoma, anaisoma, anainyore. Anaisoma, anainyore. Endelea vile. Kuko siku yenye utakuwa na lazima ya watu. Nabo wanakuacha. Tuache mafiere bandugu. Hata umekuwa na kagari, usitake dharau mwenye hana. Ngoja niseme hii neno ya hekima. Acha dharau mtu juu na muzidia vitu leo. Maisha ni fumbo. Unaweza muzidia vitu leo, kumbe kesho atakuwa na vya kuzidia vyenye uko navyo. Na unamusikia haya. Hasa juu sisikie haya, ule mtu mwenye umedharau leo, mupatie tu heshima zake, ili kesho anaweza hata kukusaidia. Tuko pamoja. Mimi nabakia na 5 minutes. Alama ingine ya mtu wa kiburi. Mtu wa kiburi bakiongea katikati ya watu, anakuiko na kase watu yote. Mtu anatasema maneno pardon, excusez, tena anakuambia bien, sikukate kauli. Ushaikata zamani. Sikukate, tafadhali. Anasema, mumesikia? Ndiyo tunasikia. Okay, mwingine aseme. Sasa mwingine anaanza leta akisikia tu mawazo yake. Tafadhali, 1 minute. Kuko kitu inipashwa ongeza. Sasa wewe tu ndio utasema mkikao, usiwache wengine nao waseme.
Ambia jirani usikuwe naongea wewe peke. Unajua ukiongea sana, ukionekana sana, watu watakuchoka. Wakati ingine potea juu wengine nabo waonekane, ili utakapotokea heshima ionekane. Watu ya kiburi, fasi yote anapenda yeye tu ndio avume. Unapenda uvume mpaka lini? Tutakuchoka. Sijua kama niko na ikala kabisa. Si toi hata ni c'est notre saison. Usianze ambia Mungu saison yangu juba niitike. Banani bakuitike? Hauko hapa juu ya kuitikisha watu. Uko hapa juu ya kumpendeza Mungu. Ukipendeza Mungu watu watakukubali. Usitafute watu kukubali na Mungu hajakukubali. Mungu kwanza apendezwe na wewe, alafu wanadamu watakutafuta bii. Yesu hawezi kubeba fasi na ungali na ile alama za viburi vile. Lazima atoshe kwanza vile. Ndio atakutenga na matawi. Muti wanaiangushaka, maana burefu inaanguka. Kisha wanakata matawi yake. Wanakata mizizi yake. Bana kutenga. Manake uko fasi kwenye Yesu hawezi kufikisha kama ungali mu mazingira. Muti haiwezi toka amo jengo ya maana kama ingali mupori. Mpaka baitoshe mupori njoo italeta kitu ya maana ndani yake. Kuko fasi kwenye ukiikala Yesu hawezi fanya kitu na wewe. Mpaka kwanza kuongole kule. Ambia jirani ongoleka. Au mwambie ongoka. Toka kule, toka mu bikao ya benye haba kubebe mfasi. Bikao tu ya mabishodo. Bikao tu ya kutetana. Bikao tu ya kuchunguzana. Achana na ile bikao, itakupotezea wakati bure. Ikala na watu benye banakwambia twende omba Mungu, tufanye hivi na hivi juu maisha ikuwe bien, tufanye hivi na hivi juu tutengeneze kazi yenye tatupatia valeur kesho. Kwa pamoja. Na jambo lingine, muti ikishakatiwa pale napelekwa sasa muatelie. Mbele ingie mukibanda, lazima baikaushi, batoshe mazizi. Jumuti yenye iko na mazizi kiingia muatelie inaozaka mbio na inatosha vidudu. Na ile vidudu ikitoka haishi yake tu kumuti yenye ilioza, binanzaka ingia hata kumamiti zezilikauka. Njoo bale bakristo benye baliingia mukanisa na habayakauka, habayaokoka ya kweli, ukimukwaza mara mwana sema mie na hamutanionaka tena. Note bien, miti muatelier zinagonganaka lakini zinaishi pamoja. Munielewa? Miti muatelier, mtu mwake tufanye naye mfano. Mtu mwake tu haraka. Merci dada. Hauyaolewa? Ba frere banaweza ona deja. Tuko muatelier na dada, si enjo mamiti. Inaweza fika wakati yenye miti zinagongana. Ile kugongana ni kulumizana, lakini hatutaachana muatelier. Maana yake kukua fasi mwa haimaanisha mwezi korogana. Inaweza fika wakati yenye munagongana, munakorogana, munakwazana, lakini munakwazulana nyie peke na munashikana mkono, safari inaendelea. Ambia jirani atawa kukwaze usiache omba. Merci dada. Bwana atubariki kwa siku ya leo.